बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप सबको आज़ादी मुबारक हो। ये यौम आज़ादी बहुत सी यादें लेकर, बहुत सी कुर्बानियों की याद लेकर सामने आता है और हम आज़ादी की उस कुर्बानी और उस कुर्बानी के पीछे जो मकसद था उसे जितना समझना चाहें हम नहीं समझ सकते। आज पूरी पाकिस्तानी कौम एक साथ यूनाइट होकर अपना यौम आज़ादी मनाएगी और पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले कम नहीं हो सकते। सियासत, हर चीज़, ये वो दिन है जिस दिन पीछे रखी जाती है। लेकिन इस दिन इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर जेल से एक इंतहाई अहम पैगाम देकर पूरे का पूरा सियासी मंजरनामा बदल दिया है। जबकि उसके साथ ही साथ पाकिस्तान में ईद हो, 14 अगस्त हो, कोई भी दिन हो, सियासत में भूचाल ना आए। अहम दिनों में तो आता ही है। मतलब पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें रोजाना सियासत में कोई बड़ा धमाका होता है। अब सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर जो एक शिकंजा कसने का मंसूबा बनाया गया है, उस हवाले से बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और ये डेवलपमेंट्स जो हैं ये समझने वाली हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें अब देखनी हैं। और जाहिर बात है कि जिस तरह मैं यौम आज़ादी के बारे में बता रहा था, तो उस पर हमेशा मैं एक शेर सुनाया करता हूँ मेहर नजमी का, कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। तो 75 साल पहले पाकिस्तानी कौम जो है वो आज़ाद हुई थी, वो उस पिंजरे से बाहर आई थी। लेकिन आज भी इस कौम के दिल के अंदर पिंजरे का डर है, पिंजरे का खौफ है। वो खौफ भी तोड़ना है, क्योंकि आज़ाद मंश इंसान जो है वो फिर आज़ाद होता है, वो अल्लाह के आगे झुकता है, वो अपने मुल्क के आइन और कानून जो है उसकी पासदारी करते हुए अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करता है। और फ्रीडम जो है उसकी एक कॉस्ट होती है। ये कॉस्ट हमारे आबाओ अजदाद ने आज से बहुत साल पहले 1947 के अंदर पे कर दी थी। और हम हर रोज कोई ना कोई कॉस्ट अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, अपने मुल्क को हकीकी मानों में आज़ाद बनाने के लिए दोबारा पे करते रहेंगे और शिकवा भी नहीं करेंगे। क्योंकि वो मोहसिन नकवी का शेर है कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। तो जो कर्ज हम पे वाजिब भी नहीं थे, हम तो वो भी उतारेंगे, वो भी हमारा फर्ज है। क्योंकि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, ये हमारा सवाल ना था ना होगा। हमने पाकिस्तान को क्या दिया, हमने इसे बेहतर बनाने के लिए क्या किया, हमने शिकवा जुल्मत शब के बजाय अपने हिस्से की शम्मा क्यों नहीं जलाई, ये सवाल खुद से पूछें। और अपने अपने हिस्से की हमने शम्मा जलानी है, छोटे छोटे लेवल पर। लेकिन आपने मुकम्मल तौर पे अपने उसके ऊपर डटे रहना है, ईमान के साथ, मुकम्मल यकीन के साथ। और जाहिर बात है, अल्लाह ताला से ये दुआ है इस दिन कि पाकिस्तान को अमन का गहवारा, पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो। और जिस तरह वो कॉल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। हमारे मुल्क से जुल्म का खात्मा कर दे। इंसाफ ना हो तो वो जुल्म होता है। और क्या जुल्म है? जुल्म की डेफिनेशन ही ये है कि इंसाफ का ना होना, अमन का ना होना, ये सारी चीज़ें। अच्छा भाई, दूसरी जानिब हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह के हुक्मरान मुसल्लत हैं, ये 14 अगस्त गालिबन पिछले 14 अगस्त से ज़रा मुनफरिद मनाई जाएगी। पिछले 14 अगस्त में पीडीएम का टोला, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी कौम यक जुबान है और इनके सर्वेज आपको पता है क्या कहते हैं। लेकिन पिछली 14 अगस्त को एक अजीम शान इमरान खान ने पब्लिक गैदरिंग के अंदर खिताब किया था, अगर आपको याद हो। और इस 14 अगस्त में वही इमरान खान कैद है, लेकिन वो कैद में बैठा भी आज़ादी, जो सबसे बड़ी नेमत है, आज़ादी का जश्न मनाने का अपनी कौम को कह रहा है। क्योंकि वो इमरान खान है, वो नवाज शरीफ नहीं है, वो कोई और सियासतदान नहीं है जिसके लिए मुल्की मफाद नीचे हो और अपना ज़ाती और अपना सियासी मफाद उससे बहुत बाला तर हो। इमरान खान की डिक्शनरी में ज़ाती मफाद, सियासी मफाद नहीं है। बहुत से ऑप्शंस थे इमरान खान के पास, बहुत सी, पहली लॉन्ग मार्च से लेकर आज के दिन तक वो बहुत कुछ कर सकता था, अपना पॉलिटिकल फायदा कर सकता था। लेकिन उसमें मुल्क के नुकसान का जहां पर अंदेशा था, वो आदमी पीछे हट गया। अब शहबाज शरीफ साहब, अभी उन्होंने बल्कि अलविदाई खिताब किया और कहते हैं कि आइन के रास्ते से इख्तिदार में आए, इसी रास्ते से जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, एक दिलचस्प बात आपको कहूं कि अगर आप आइन के रास्ते से आए होते और आइन के रास्ते से जा रहे होते ना, तो आपको ये कहने की जरूरत ना पड़ती। कौम को पता होता कौन आइन के रास्ते से आया है और कौन आइन के रास्ते से नहीं आया। और इस सब के अंदर बड़ी बातें इन्होंने की कि जी वक्त और रिकॉर्ड गवाही देगा कि मुख्तसर तरीन मुद्दत में पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, डूबती कश्ती को बदतरीन तूफान से बचाकर पुरअमन साहिलों की तरफ वापस ले आए। और तमाम तर चीज़ें इन्होंने इमरान खान की पॉलिसीज़ पर तनकीद की। लेकिन इनकी हुकूमत का पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने की मिसाल यही है कि आप एक 20 मंजिला इमारत से किसी शख्स को धक्का दे दें और वो किसी तरीके से बच जाए,
اور پھر آپ نیچے جا کے ایمبولینس بلا لیں اور آپ کہیں کہ میں نے اس کی جان بچائی ہے. تو یہ وہی ہوا ہے, انہوں نے پہلے ملک کو دیوالیہ پن کی دہلیز پر پہنچایا. وقت اور تاریخ جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز بھی دیکھتی ہے شہباز شریف صاحب, وہ آپ کے دعوے بھی دیکھے گی, وہ آپ کا مہنگائی مکاؤ مارچ بھی کبھی معاف نہیں کرے گی یہ قوم. چلے لیکن بات ہے کر دی انہوں نے. وہیں دوسری جانب نگران وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کیا معاملات ہیں, اور نگران وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے ایک عشائیہ بھی دیا اسلام آباد میں, قریبی رفقا کے اعزاز میں عشائیہ دیا, اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی, سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب جو ہیں انہوں نے بھی شرکت کی. اچھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بہت بڑی ڈیولپمنٹس بھی ہیں. ایک جانب تو ظاہری بات ہے آپ کے سامنے معاملات ہیں, نامزد نگران وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے سینٹ کی رکنیت اور بی اے پی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا, اور یہ اچھی چیز ہے اوبویسلی کہ وہ کوئی وابستگی نہ رکھیں, وابستگی تھی تو صحیح, لیکن اب یہاں پر ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ اس وقت سامنے آ رہی ہے, اور کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی. شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی اہم بات کہی ہے, انہوں نے کہا کہ انوار الحق کاکڑ نہ نون لیگ کی چوائس ہیں اور نہ ہی پیپلز پارٹی کی انوار الحق کاکڑ چوائس ہے, اور یہ بات ہے. اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب سب ایون آپ دیکھیں نا, خورشید شاہ صاحب نے بولی بات جو ان کی دل میں آ رہی تھی, پیپلز پارٹی نے وضاحت طلب کر دی, اور بار بار اب سب ایسے بیانات دے رہے ہیں, مبارکبادیں دے رہے ہیں. نون لیگ نے مبارکباد انوار الحق کاکڑ کو خود اگر لگایا تو دینے میں 24 گھنٹے کیوں لگائے. یہ سب مبارکبادیں جو دے رہے ہیں, یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ یہ بیسیکلی اس کے اوپر ایک طرح کا پردہ ڈال رہے ہیں. جو ہوا ہے, جو ان کے ساتھ ہو گئی ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ ہے. لیکن اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں جو ڈیولپمنٹس ہیں, ایک جانب تو عمران خان صاحب اس وقت پابند سلاسل ہیں, انہیں کچھ خطرات بھی ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہیں انہیں اٹک جیل میں زہر دیے جانے کا خدشہ ابھی بھی موجود ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایک فیصلہ دیا, تحریری فیصلہ, میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا. آج کل تھوڑے سا وقت جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا وجہ, لیکن وقت جو ہے وہ آج کل کم آپ کو دے پا رہا ہوں, اور اس سے بھی ایک بہت بڑا کام ہے جس کے لیے ظاہری بات ہے وقت جو ہے سارا اس کے اوپر زیادہ ضروری ہے. لیکن یہ بھی جہاد ہے, آپ کو آگاہ رکھنا, پاکستان کے لیے آزادی حاصل کرنا, یہ کام بھی نہیں رک سکتا. لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب بہت ہی دلچسپ چیزیں ہو رہی ہیں, اور بہت انٹرسٹنگ معاملات جو ہیں وہ اس وقت ملک کے اندر ہونے والے ہیں آنے والے دنوں, آنے والے گھنٹوں کے اندر. ایک جانب تو میں آپ کے سامنے یہ خبر دے دوں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب, اب کیونکہ پاکستان میں صدر کو بنانے کے لیے آپ کو نیشنل اسمبلی, آپ کو سینٹ آف پاکستان, آپ کو چاروں پروونشل اسمبلیز, کے پی اور پنجاب پہلے کوئی نہیں تھا, لیکن پہلے یہ سوچتے تھے کہ شاید ہم پہلے صدر کا انتخاب کر لیں اور ہم کہیں کہ جی آئین کے اندر تو 4 پروونشل اسمبلیز نہیں لکھا, صرف پروونشل اسمبلی لکھا ہے, تو یہ سارا معاملہ. لیکن اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین کرام, جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت جو ہیں ان کی ٹرم پوری ہوگی لیکن اگلا صدر بن نہیں سکے گا, تو وہ رک سکتے ہیں جب تک نیا صدر نہیں آتا. لیکن اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ صدر کو گھر بھیجا جائے گا ایٹ اینی کاسٹ, وہ اپنی مرضی سے جائیں گے لیکن ان کی مرضی نہیں ہوگی, وہ ایسے ہی ہوگا جیسے جبرن استعفیٰ ہوتا ہے. مطلب آپ ایک بندے کو سامنے بٹھاتے ہیں, اسے کہتے ہیں ہم تو آپ کو نکالنے لگے ہیں, اچھا ہے کہ بھئی اپنے ریکارڈ نہ خراب کرو, اپنی ملازمت کا استعفیٰ دے دو. تو صدر مملکت کے والے سے بھی یہ بات ہو رہی ہے, اور اس سب میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ صدر عارف الوی اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں, ان دونوں کے جانے کی اس وقت باتیں ہو رہی ہیں سپٹمبر کے اندر. اور چیف جسٹس جو ہیں یہ ان سے استعفیٰ تو یہ پہلے ہی نون لیگ والے طلب کرتے رہے ہیں, لیکن اب چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکے انہیں راستے سے یا پھر اپنی ہتھیار, ان کے اقتدار کا جو ایک ہتھوڑا ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہے وہ ان سے لینے کا اس وقت کام چل رہا ہے. اور ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ پورا آئیڈیل سچویشن ہے, صادق سنجانی صاحب ایسی بلوچستان سے بن جائیں گے صدر مملکت. لیکن obviously اس پہ مینگل صاحب نے جو خط لکھا اس سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ بلوچستان کے لیے یہ ایک اچیومنٹ شاید اتنی بڑی, obviously بہت اچھی چیز ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر بہت سے لوگوں کو اپنے کنسرنز اور اپنے خدشات بھی ہیں, اور یہ ساری چیزیں ساتھ آتی ہیں. جبکہ وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جشن آزادی کی خوشیاں جو ہیں وہ دوبالا ہونے جا رہی ہیں, اور عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف, جو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب یہ پیغام جیل کے اندر سے دے چکے ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب کے تھرو بھی, کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کور کمیٹی کے فیصلے, ایک تو فرد واحد کوئی فیصلہ نہیں کر رہا پی ٹی آئی کے اندر, دوسرا کور کمیٹی فیصلہ کرے گی, کور کمیٹی جو فیصلہ کرے گی اس کی توثیق عمران خان صاحب کریں گے, یا پھر وہ ان لائن ہوگی ود دا گائیڈ لائنز اینڈ ود دا ڈائریکشنز آف فارمر پرائم منسٹر عمران خان. تو یہ چیز آپ نے ذہن نشین کرنی ہے کہ کور کمیٹی, اب پچھلے کچھ دنوں سے یہ آ رہا تھا کہ جی پاکستان کا پرچم, انتہائی میرا دل دکھا کہ یہ اگر کوئی پروپیگنڈے کے لیے بھی کر رہا ہے تو مطلب کتنا کوئی گر سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا ساتھ رکھ کے آپ پاکستان کا پرچم جلا رہے ہیں. اگر کسی پی ٹی آئی والے نے کر لیا, ایک شخص ہے, آپ اس
अजीबो गरीब घटिया हरकत करने वाले शख्स की बुनियाद पे पूरी पार्टी पे बात तो नहीं कर सकते। एक बंदे ने अपना पासपोर्ट जला दिया, इंतहाई घटिया हरकत की। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जी हम जश्न आज़ादी नहीं मनाएंगे, बाइकआउट करेंगे। इमरान खान साहब ने इससे पहले ये बात वाज़ेह कर दी, उमर अयूब साहब ने इमरान खान साहब का जेल से पैगाम बताया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब जेल में जाने से पहले भी 14 अगस्त को एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा जश्न जो है उसकी तैयारी कर चुके थे, उसका मंसूबा बना चुके थे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी जो है उसने मीटिंग भी की है, और कोर कमेटी जो है उसने जो यौम आज़ादी की तैयारियां, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है जो यौम आज़ादी के ऊपर परचम पीटीआई का, भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या तो आप पीटीआई को कलदम कर दें, उसके बाद जो पीटीआई का झंडा पकड़े उसे अरेस्ट करें। लेकिन कोई अपना जश्न मनाने आ रहा है और साथ बता रहा है कि कौन जश्न मना रहा है, उसमें कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तानियत है। इसमें कम से कम इस दिन कैद, आज़ादी के दिन कैद कम से कम आप प्लीज़ ये पाकिस्तान के साथ हाथ ना करें। खान साहब का पैगाम यही है कि जी आपने जश्न आज़ादी भरपूर जोशो खरोश से मनाना है। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, पाकिस्तान का मफाद, पाकिस्तान हमारी धड़कन है, और पाकिस्तान के बगैर कुछ ना था, कुछ ना है और कुछ नहीं होगा। और इंशाल्लाह जिस तरह कायदे आज़म ने कहा था कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान, पाकिस्तान ने सलामत रहना है, पाकिस्तान ने ता क़यामत रहना है। और मैं वैसे एक बड़ी दिलचस्प हमेशा दुआ करता होता हूँ, और मैं कहता हूँ कि इस पर अगर आमीन कहते हुए किसी सियासी जमात के लीडर, रहनुमा या फिर इवन आम कारकुन को भी अगर दूसरी दफा सोचना पड़े या थोड़ा सा तजब्जुब दिल में आए, तो वो फिर अपना किबला दुरुस्त कर ले, वो अपनी खुद एहतसाबी कर ले, और वो दुआ ये है कि या अल्लाह जो पाकिस्तान के हक में है लीडर उसे कामयाब कर दे, और जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो पाकिस्तान के लिए बुरा है, उसे नीस्तो नाबूद कर दे, उसके इरादे खाक में मिला दे। जो प्लान पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के हक में बेहतर है वो प्लान कामयाब कर दे, और जो पाकिस्तान के खिलाफ चीज़ है, जो पाकिस्तान के हक में चीज़ नहीं, अल्लाह ताला उसे नाकाम कर दे। और इस दुआ के साथ ही मैं समझता हूँ ये दुआ ही बड़ी मैटर करती है, यही सब कुछ है। तो ये डेवलपमेंट्स थी कुछ, और इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा नाकाम बनाया। ऑलरेडी पीटीआई जो है वो ये एक ट्वीट कर चुकी है, अलर्ट जारी कर चुकी है कि कुछ शरपसंद इस दिन भी दोबारा ये कोशिश करेंगे कि वीडियोस बनाएं कि जी साथ पीटीआई का झंडा रख दें और पाकिस्तान का झंडा जला दें और कहें कि इमरान खान ने किया है। खान साहब ने बैक टू बैक पैगामात और अपने सारे लीडर्स, इवन आजम सवाती के थ्रू, बाकी सबके थ्रू पैगामात, जो रुपोश हैं उनके थ्रू भी पैगामात जारी करवा के ये बात एस्टैब्लिश की है कि पाकिस्तान रेड लाइन थी और रेड लाइन है और रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।